नमस्कार दर्शक बंधु, आज मोर आउ गोटे नुआ रेसिपी को आपनको स्वागत। देखंतु आज मो लंच रे केते कलरफुल आइटम अछि। देखिबा आज मु कोन बनाउची। एटा मु प्रेशर कुकर रे मटर नै जाउची काहे ना आज मु मटर झोल बनेबी लंच रे। आपण माने तो मटर तरकारी खाउथिबे रुटी रे हो, परोटा रे हो, पूरी रे हो, किंतु जदि आपण भात संगे खाई नांती थरे खाई कि देखंतु बहुत बढ़िया लागिवो। मु एटा जो प्रोसेस रे बनाउची सेमती बनेकी खांतु। मुझे कुकर रे मटर आउ आलू नहीं गली लुण हल्दी दे देकी ताको टिके सीटी मारिकी सिझे नेबी। सेटा आपण 2-3टा 4टा जेमती आपनकर दरकार सेमती सिझे नेबे। सेटा सिझु सिझु मु ता पई मसला रेडी करनेबी। मुझे जार रे पियाज अदा रसुण कम क्वांटिटी रो नेची आउ एठी गोटा धनिया नहीं गली। तापरे मो पाखरे गोटा जीरा आज नथिला सरी जाइतला सेतपई जीरा गुंड थिला सेटा भी मु ता सहित बाटी नेबी मसला सांगरे। तापरे मु लंका गुंड टिके देई देबी जतिक मोर तरकारी दरकार। आ जेहेतु हळदी सिझेवा बेले देइछि मु खाली कम टिके हळदी नेबी मसला कसिया पई। एबे दुईटा गुजराती नेइछि भी गोटा गुजराती आपण चाहिले गुंड भी नहीं परिबे। आउ एटा मु तेजपत्र नहीं सेटा को भी मसला रे बाटी देबी बढ़िया लागिवो। एमिति मसला करके आपण बनांतु दिने मटर तरकारी आपण जानि परिबे। देखंतु मेटा जमा पानी देइनी मसला रे सेमिति पेसी के आनिछि एना पानी दे देले सेटा बेसी पेस्ट हे जाय। एटा मु टिके दरदरा रखिछि। एबे मोर सेटा सिझी गलानी मटरटा तार मसला कसी नेबी। मु कढ़ा बसई देइछि। कढ़ा गरम ही गला परे सोरिष तेल देई देली मोर जतिकी दरकार। सोरिष तेल गरम हो गले मु किछि देबिनी। तेजपत्र तो बाटिछि मसला रे सेई मसलाटा मु तेल रे देई देली। जेतु हल्दी आउ लंका गुंड एगुडा सब देई सारिछि मसला बाटिला बेले सेपई खाली मसला कसेवा पई टिके लूण देबी काहेकि ना मटर सिझिया पई मु ऑलरेडी लूण देइछि। तो देखो ये मोर जो मसला दे सारा पर टिके मसला लगितला से पानी टिके आनिकी देदेली। मसला पूरा सुखिला अच्छी कसी हेनी भल से। तो ये मु पानी दे सारा पर ताको टिके खाली अल्प लुण देवी। लुण दे सारा पर आ किछि देबिनी सब ऑलरेडी दे सारी। लुण देकी ताको टिके भल भाव में कसी नेबी। आ मसलाटा को धीरे धीरे कम आंचरे कसिबे जेमती माने जली न जीवो पुड़ी गले भल लागिवनी। ए देखो मोर तेल ऑलरेडी बाहरी गलानी तथापि मु टिके पानी देके आ टिके समय कसी नेबी। मसलार रंग देखो केमती चेंज हो गलानी। ये देखो मो तेल देखा गलानी ऊपर को माने मो मसला पूरा पूरी बढ़िया से हो गलानी। मसला हो गला परे मु जो सिझी जाइए मोर मटर आलू एबे सेटा को काढ़ी मसला सहित देदेवी। दे सारा पर अल्प समय फुटेकी काढ़ीदेवी मटर तरकारी रेडी हो। मुझे बिलाती यूज करनी। बिलाती देले तार गोटे अलग टेस्ट तरकारी बिना बिलाती अलग टेस्ट। आपड़ एमती प्रोसेस रे थोड़े करके देखंतु जानी परिबे केते सुंदर लगे खाया पे। एटी मु सिझेकी जो रखी थी आलू आ मटर सेटा देदेली। आउ एटा मु टिके एटा तो एबे माने झोल कम अच्छी मु टिके पानी देवी गरम पानी गरम करिकी रखिछि सेटा टिके देदेवी। ये आलू गुड़ा देखो भांगी नौची टिके आलू देइथिली। आलू भांगी सारा पर मु पानी गरम करिकी रखिछि पानी टिके देदेवी। आपण जति पानी क्वांटिटी दबा पई चाहउछंती देबे। मु जेतु भात रे एटा करिछि सेपई टिके पानी अधिका रखिबी खाइया पई भल लागिवो। एटी आ गरम पानी सब बेले देबे तरकारी रे। देखो मुझे पानी देदेली मोर जति दरकार। पानी दे सारा पर किसी समय खाली फुटिया छाड़देवी। टिके फुटी गला पर मु काढ़ीदेवी कहीं मोर आलू मटर ऑलरेडी सिझी जाइए आ सिझा दरकार ना तो किसी घोड़े भी नहीं। आउ देखो मोर फुटी आसला तरकारी पूरा रेडी आ बहुत बढ़िया स्मेल होची कहीं गरम मसला जेहेतु बाटिकी पकईची। देखो यहाँ मुझे काढ़ीदेली से कुकर ही रखीदेवी बंद करके देले पूरा बढ़िया से रहिबो गरम होगी रहिबो। तो मुझे कढ़ा धोईकी बसई देवी नेक्स्ट जो बनईबी तरकारीटा सेटा पाई। देखो तो मुझे परिवा काटी नहीं कढ़ा मोर गरम हो जाइए तेल देदेली। मुझे संतुला करुँची सब परिवा पकईकी ये फुटन टिके देदेली। आपण चाहिए सुखिला लंका दे पारे मु देनी मुझे पियाज देदेली। पियाज टिके बेसी क्वांटिटी देवे संतुला रे बहुत बढ़िया लगे खायापी। मुझे देखो टिके पियाज हो गला पर जो परिवा काटिकी रखी से परिवा गुड़ा देदेवी। मुझे बैगण बोईतालु नाड़ुका
ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଇଛି। ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ି ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଭାଜିକି। ମୁଁ ବଡ଼ି ଏବେ ପକାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପକାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ବିଲାତି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବିଲାତି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ପରିବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପରିବା ବେଶୀ ନେବେ ତାହେଲେ 2-3ଟା ବିଲାତି ଦେବେ। ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ପରିବାଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ବିଲାତିକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ସେ ପରିବାରେ। ଆଉ ବିଲାତି ପକାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସନ୍ତୁଳା, ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ଟିକେ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ତାପରେ ବିଲାତି ବି ତା ଦେହରେ ମିଶିଯିବ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକାଇକି କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତରେ ହଉ କି ରୁଟିରେ ହଉ, ରୁଟିରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଗରମ ଗରମ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବେ। ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ କରିଛି ବୋଇତାଳୁ ପକାଇକି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବୋଇତାଳୁ ପକାଇକି କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଶାଗଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଏ ବୋଇତାଳୁ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଛୁଚୁନି ଶାଗ ହଉ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୋଇତାଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଆପଣ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆଳୁ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ତ ଖାଲି ଶାଗ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବୋଇତାଳୁ କେବେ ନ ଦେଇକି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇକି କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଖାଲି ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ବୋଇତାଳୁଟା ମୋର ମିଠା ନୁହେଁ, ତ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତା ଟେଷ୍ଟଟା। ମୋର ଏଇଠି ଶାଗ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଶାଗକୁ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛୁଙ୍କି ନେବି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶାଗଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି, ନହେଲେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ା ଗରମ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଛେଚି ନେଲି। ଆଉ ବେଶୀ ଛେଚିବେନି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଦର ଛେଚା କରିବେ, ତ ଶାଗରେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଶାଗଟା ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ବାର ବ୍ରତ ଅଛି ତାହେଲେ ରିଫାଇନ୍ରେ କରିବେ, ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ସେଇଟା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଶାଗ ଦେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବି, ତାହେଲେ ମୋର ଶାଗ ହେଇଯିବ। ଶାଗ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରସୁଣ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଶାଗ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେସିପି କରିକି ଦେଖିବି, ପୁରା ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ତ ହେଇଛି, ହଁ ଭାତ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ପିଆଜର ସାଲେଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମଟର ତରକାରୀ ବି ବାଢ଼ି ନେଲି। ସନ୍ତୁଳା ବି ଟିକେ ନେଇଯିବି, ଯେଉଁଟା କରିକି ରଖିଛି। ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଶାଗ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ତୁଳା ବାଢ଼ି ନେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବହୁତ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସାଲେଡ୍ରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସେମିତି କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଶାଗ ବି ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ଟା। ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣିକି ରଖିଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଭାତ ସହିତ ପୁରା ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଆପଣ ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।